मोहसिन पंजाब के मौसम इक़दाम जारी। पंजाब काबीना का इजलास में चिंची रिक्शों को कानूनी हैसियत देने के लिए मोटर व्हीकल रोड्स में तरमीम की मंजूरी। पंजाब में तामीर होने वाली 18 बड़ी रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर को मुस्तकिल तौर पर महफूज बनाने और टोल की रिंग फेंसिंग की मंजूरी दे दी गई। पंजाब हुकूमत ने M1, MP2 और MP3 स्केल के लिए तनख्वाहों में भी इजाफा कर दिया। वज़ीर आला पंजाब के अहकामात। फैसलाबाद समेत पंजाब के तमाम थानों में फ्रंट डेस्क पर लर्निंग लाइसेंस की सहूलत फराहम। फैसलाबाद के 44 थानों और 4 चौकियों से लर्निंग लाइसेंस बनवाया जा सकेगा। वज़ीर आला ने लर्निंग लाइसेंस के ऑनलाइन एप्लीकेशन का इफ्तिताह कर दिया। फैसलाबाद के मरीजों के लिए अच्छी खबर। फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी इंतजामिया का एलाइड अस्पताल 2 में भी न्यूरो सर्जरी का शोबा कायम करने का फैसला। 10 बेड पर मुश्तमिल इमरजेंसी वार्ड, 5 बेड ICU और 2 वेंटिलेटर मुख्तस किए जाएंगे। फैसलाबाद में यंग डॉक्टर्स की टीचिंग अस्पतालों में हड़ताल जारी। एलाइड अस्पताल 1, 2 टीचिंग अस्पताल और जनरल अस्पताल में हड़ताल से इलाज के लिए आए मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। जड़ा वाले आए MIR करो पिछली बारी मंगल वाले दिन आए ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੋਮਵਾਰ ਲਾਉਣ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲਾ ਕੇ ਜੜਾਂ ਵਾਲੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਾ ਲਾ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਆ ਮੇਰਾ MR ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਕਿਰਾਇਆ ਲਾ ਕੇ ਫੇਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਿਹਲੀ ਹੋ ਕੇ ਫੇਰ ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ जिला इंतजामिया फैसलाबाद की अदम तवज्जो। किसानों से कम कीमत पर गन्ना खरीदा जाने लगा। फर्जी बिल बनाकर गन्ना खरीदने का इंकशाफ। तहसील सदर के मुख्तलिफ इलाकों में गैर कानूनी कुंडे कायम। शुगर माफिया सरकारी रेट से कम कीमत पर गन्ना खरीदने लगे। फसलों की अच्छी पैदावार में खाद माफिया रुकावट। किसानों को सरकारी रेट पर खाद की फराहमी बंद कर दी गई। ब्लैक में फरोख्त। बैरून मुल्क से आने वाली खाद भी न पहुंच सकी। किसान सरापा एहतजाज। जंग में किसान बोर्ड ने मार्केट में खाद का मौजूदा स्टॉक नाकाफी करार दे दिया। गोजरा में यूरिया 5500 रुपए तक बेची जाने लगी। चिन्योट में किसानों की प्रेस क्लब से डिप्टी कमिश्नर दफ्तर तक रैली। जंग के किसानों का मुतालबात ना पूरे होने तक धरना देने का ऐलान। खाद की अदम फराहमी। जंग इंतजामिया का जिला भर के डीलर्स के साथ इजलास। 93 मंजूर शुदा पॉइंट्स पर खाद की फराहमी बारे रिपोर्ट तलब कर ली। यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता आटा नायाब। खवातीन घंटों खबर होने लगी। कहा कभी आटा आता नहीं तो कभी दीगर अशिया खरीदने की शर्त लगा दी जाती है। ओपन मार्केट से महंगे दामों आटा नहीं खरीद सकते। जाली सेल्स टैक्स इनवॉइसेस से अरबों रुपए की चोरी तो दूसरी जानिब बगैर किसी तस्दीक के ऑनलाइन सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन ने टैक्स चोरों और फ्रॉडियों के लिए मजीद आसानी पैदा कर दी। टैक्स माहिरीन ने सेल्स टैक्स में रजिस्ट्रेशन को महफूज बनाने का मुतालबा कर दिया। पंजाब ट्रैफिक पुलिस का लाइसेंस घर भिजवाने के लिए शहरियों से करोड़ों बटोर लिए। निजी कोरियर कंपनी के साथ 40 रुपए के हिसाब से मुआहदा किया। शहरियों से 180 रुपए वसूल करते रहे। नया मुआहदा पाकिस्तान पोस्टल सर्विसेज के साथ कर लिया गया। शोबा में कम आमदन वाले अफराद के लिए बनी सरकारी हाउसिंग कॉलोनी 30 साल से नजरअंदाज। महकमा हाउसिंग 3 मरला हाउसिंग कॉलोनी में बिजली फराहम न कर सका। 1300 घर बिजली से महरूम। चोर बिजली के खंभे, ट्रांसफार्मर और तार ले उड़े। मोहसिन पंजाब के मौसम इक़दाम जारी। पंजाब काबीना का इजलास में चिंची रिक्शों को कानूनी हैसियत देने के लिए मोटर व्हीकल रोड्स में तरमीम की मंजूरी। पंजाब में तामीर होने वाली 18 बड़ी रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर को मुस्तकिल तौर पर महफूज बनाने और टोल की रिंग फेंसिंग की मंजूरी दे दी गई। पंजाब हुकूमत ने M1, MP2 और MP3 स्केल के लिए तनख्वाहों में भी इजाफा कर दिया। वज़ीर आला पंजाब के अहकामात। फैसलाबाद समेत पंजाब के तमाम थानों में फ्रंट डेस्क पर लर्निंग लाइसेंस की सहूलत फराहम। फैसलाबाद के 44 थानों और 4 चौकियों से लर्निंग लाइसेंस बनवाया जा सकेगा। वज़ीर आला ने लर्निंग लाइसेंस के ऑनलाइन एप्लीकेशन का इफ्तिताह कर दिया। फैसलाबाद के मरीजों के लिए अच्छी खबर। फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी इंतजामिया का एलाइड अस्पताल 2 में भी न्यूरो सर्जरी का शोबा कायम करने का फैसला।
10 بیڈ پر مشتمل ایمرجنسی وارڈ، 5 بیڈ ICU اور 2 وینٹیلیٹر مختص کیے جائیں گے۔ فیصل آباد میں ینگ ڈاکٹرز کی ٹیچنگ ہسپتالوں میں ہڑتال جاری۔ الائڈ ہسپتال 1، 2 ٹیچنگ ہسپتال اور جنرل ہسپتال میں ہڑتال سے علاج کے لیے آئے مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਆਏ MIR ਕਰਵਾਉਣ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਮੰਗਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੋਮਵਾਰ ਲਾਉਣ। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲਾ ਕੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਆਏ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਾ ਲਾ। ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਆ। ਮੇਰਾ MR ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਕਿਰਾਇਆ ਲਾ ਕੇ ਫੇਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਿਹਲੀ ਹੋ ਕੇ ਫੇਰ ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਆ। ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ضلع انتظامیہ فیصل آباد کی عدم توجہ، کسانوں سے کم قیمت پر گنا خریدا جانے لگا۔ فرضی بل بنا کر گنا خریدنے کا انکشاف، تحصیل صدر کے مختلف علاقوں میں غیر قانونی کنڈے قائم۔ شوگر مافیا سرکاری ریٹ سے کم قیمت پر گنا خریدنے لگے۔ فصلوں کی اچھی پیداوار میں کھاد مافیا رکاوٹ، کسانوں کو سرکاری ریٹ پر کھاد کی فراہمی بند کر دی گئی۔ بلیک میں فروخت، بیرون ملک سے آنے والی کھاد بھی نہ پہنچ سکی، کسان سراپا احتجاج۔ جنگ میں کسان بورڈ نے مارکیٹ میں کھاد کا موجودہ سٹاک ناکافی قرار دے دیا۔ گوجرا میں یوریا 5500 روپے تک بیچی جانے لگی۔ چنیوٹ میں کسانوں کی پریس کلب سے ڈپٹی کمشنر دفتر تک ریلی۔ جنگ کے کسانوں کا مطالبات نہ پورے ہونے تک دھرنا دینے کا اعلان۔ کھاد کی عدم فراہمی، جنگ انتظامیہ کا ضلع بھر کے ڈیلرز کے ساتھ اجلاس۔ 93 منظور شدہ پوائنٹس پر کھاد کی فراہمی بارے رپورٹ طلب کر لی۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر سستا آٹا نایاب، خواتین گھنٹوں خوار ہونے لگیں۔ کہا کبھی آٹا آتا نہیں تو کبھی دیگر اشیاء خریدنے کی شرط لگا دی جاتی ہے۔ اوپن مارکیٹ سے مہنگے داموں آٹا نہیں خرید سکتے۔ جعلی سیلز ٹیکس انوائسز سے اربوں روپے کی چوری تو دوسری جانب بغیر کسی تصدیق کے آن لائن سیلز ٹیکس رجسٹریشن نے ٹیکس چوروں اور فراڈیوں کے لیے مزید آسانی پیدا کر دی۔ ٹیکس ماہرین نے سیلز ٹیکس میں رجسٹریشن کو محفوظ بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ پنجاب ٹریفک پولیس کا لائسنس گھر بھجوانے کے لیے شہریوں سے کروڑوں بٹور لیے۔ نجی کوریئر کمپنی کے ساتھ 40 روپے کے حساب سے معاہدہ کیا، شہریوں سے 180 روپے وصول کرتے رہے۔ نیا معاہدہ پاکستان پوسٹل سروسز کے ساتھ کر لیا گیا۔ صوبہ میں کم آمدن والے افراد کے لیے بنی سرکاری ہاؤسنگ کالونی 30 سال سے نظر انداز۔ محکمہ ہاؤسنگ 3 مرلہ ہاؤسنگ کالونی میں بجلی فراہم نہ کر سکا۔ 1300 گھر بجلی سے محروم، چور بجلی کے کھمبے، ٹرانسفارمر اور تار لے اڑے۔ جراوالا میں اسپیشل ایجوکیشن سینٹر کی تعمیر سست روی کا شکار، محکمہ بلڈنگ کو 8 کروڑ 85 لاکھ دیے گئے، مزید 1 کروڑ 93 لاکھ درکار۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ نے سیکرٹری اسپیشل ایجوکیشن سے فنڈز مانگ لیے۔